बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स के बारे में। जो इस पर एक्ट लागू हो सकता है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016 का। मुख्तलिफ इक़साम के साइबर क्राइम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की आईडी हैक कर दी, या ने किसी की नाम से जाली अकाउंट बना दिया, और या फिर किसी की अपलोड जो है वो कर दी, पिक्चर्स ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स को अपलोड कर दी किसी का, उसको डिफेम किया, या ब्लैकमेलिंग की पैसे हटाने के लिए, इलीगल डिमांड्स जो है वो पूरा करवाने के लिए। तो काफ़ी सारी इस पर ऑफेंसेस अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग ऑफेंसेस इस पर लग सकती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हम ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे, उस FIR के और उसके के आगे जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, किस तरह गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, कैसे उसकी ज़मानत भी खारिज क्या हुआ, कैसी FIR ने किस तरह जो है अपना जो है अमूर सर अंजाम दिए। तो ये FIR दर्ज हुई थी 16, 20 और 21 PCA यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत, और 419 और 109 PPC के तहत। अब इस केस में क्या हुआ था, कंप्लेनेंट थे, उसने सिंपल ये देखा था इंटरनेट पर, फेसबुक पर, कि उसके कुछ जो है ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ जो हैं वो वहाँ पर अपलोड हैं। उसको नहीं पता था कि ये किसने अपलोड किए हैं, एक्यूज़ड कौन है। उसने सिंपल नोटिस किया और कंप्लेंट कर दी FIA को। अब इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर खुदा न खुदा किसी के साथ कोई इस तरह का मसला बनता है तो वो उसको क्या करना चाहिए, और ये कितना संगीन किस्म का मसला है, और इसकी जो है वो ज़मानत भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब अगर उसने क्या किया कि कंप्लेंट कर दी FIA को। कंप्लेंट जब की तो FIA ने किस तरह इंक्वायरी कंडक्ट की और किस तरह रेड किया, किस तरह अरेस्ट किया मुलजिम को, मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप और दीगर जो आलात थे उसको किस तरह कब्जे में लिया, IP एड्रेस को, सेल फ़ोन को जो है किस तरह उन्होंने IP पहले हासिल किया, फिर सेल फ़ोन नंबर उनका जो है वो भी हासिल किया, और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि लैपटॉप भी इसमें कब्जे में लिया गया और मोबाइल फ़ोन भी। और अब ये जो आज की जो जजमेंट है जो इससे रेलेवेंट है वो है 2020 PCRLJ 259। अब इसमें क्या हुआ था थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल से। और अब इसमें यह भी हुआ था कि जो कैंसिलेशन ऑफ बेल थी, जो मुलजिम की कैंसिलेशन ऑफ बेल थी, जो सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। अब इस केस में कुछ ऐसा हुआ था, मजिस्ट्रेट ने तो उसकी बेल को अलाउ किया था। अब वो क्या किस वजह से किया था, वो एक थोड़े से सिंपल 2 लाइन लिखी थी। तो जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो जैसे हमने बाकायदा उस पर रिमार्क्स दिए कि जो मजिस्ट्रेट का ये इकदाम है या इस तरह के अगर केस होंगे तो ये रिफ्लेक्ट कोर्ट पे, ये उनकी रेपुटेशन जो है वो ठीक नहीं होती इस तरह अगर इस तरह के ऑर्डर पास हों। तो अब आगे चल के देखते हैं कि अगर खुदा न इस तरह का सिचुएशन आपके साथ भी पेश आ रही है, आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी का कोई इस तरह का मैटर हो या इससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो जो साइबर क्राइम्स के ज़ुमरे में आता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूअर ने कोई भी सर्विस लेनी है, चाहे वो वीज़ा रिलेटेड मैटर है, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की वगैरह के लिए अप्लाई करवाना है वीज़ा के लिए, या फिर सिर्फ कवरिंग लेटर तैयार करवाना है, या फिर कोई लीगल ड्राफ्टिंग करवानी है, कोई कोर्ट केस तैयार करवाना है, दावा है, जवाब दावा, अपील, निगरानी, रेट पिटीशन, इंट्रा कोर्ट अपील कोई भी, या फिर रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं, फर्ज वगैरह, या फिर ट्रांसलेशन करवानी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो वीज़ा पर्पज़ के लिए, एम्बेसीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे गिवन नंबर 030358299071 पर रब्ता कर सकता है। मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें जो हमारे पास जजमेंट है 2020 PCRLJ। इसमें क्या हुआ था, कंप्लेनर जो है उसने सिंपल नोटिस किया था कि उसके कुछ फेसबुक जो है वो ID पर, उसके फेसबुक नहीं बल्कि उस मतलब किसी और फेक जो है फेसबुक ID क्रिएट की गई थी, और उस पे उसके फ़ोटोज़ जो हैं जो कंप्लेनेंट है ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड कर दिए गए थे। अब उसको नहीं पता था, उसने सिंपल रिपोर्ट कर दिया FIA को कि आइडेंटिफाई किया जाए कि ये बंदा कौन है, किसने मेरी जो है ऑब्जेक्शनेबल जो है कंटेंट जो है अपलोड किया है। अब इसमें जब इंक्वायरी को कंडक्ट किया गया, FIA ने इंक्वायरी कंडक्ट की, इंक्वायरी के दौरान जो है वो जो फेसबुक ID जो इस कंप्लेनेंट ने दी थी FIA वालों को, उन्होंने जो उस ID को जो है भेज दिया फेसबुक अथॉरिटीज़ को। जो फेसबुक अथॉरिटी, क्योंकि फेसबुक का ये मैटर है तो फेसबुक अथॉरिटीज़ को भेजेंगे, वो उनसे वहाँ से IP एड्रेस हासिल करने के लिए कि किस IP एड्रेस से ये ID ऑपरेट हुई थी या बनी थी जो भी है। और उसके बाद जब
جو آئی پی ایڈریس ہے اور جو سیل فون نمبر ہے وہ ریٹریو کیے گئے، یعنی حاصل کیے گئے، آئی پی ایڈریس بھی حاصل کیا گیا، موبائل نمبر بھی حاصل کیا گیا۔ اب جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہوگی تو آئی پی ایڈریس بھی بھیجا گیا، آئی پی ایڈریس کو ہاں پہ بھیجا گیا، آئی پی ایڈریس کو بھیجا گیا کنسرنڈ آئی ایس پی یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو، اور جو سیل فون نمبر تھا وہ بھیج دیا گیا، جو سیل فون تھا وہ سیل کمپنیز کو بھیج دیا گیا۔ اب جب سیل ان رپلائی آیا وہ انہوں نے بتایا کہ آئی پی ایڈریس ان کے نام پہ ہے، سیل فون نمبر اس کے نام پہ ہے۔ اب سیل فون نمبر اس کیس میں جو ہے وہ پریزنٹ ایکیوز کے نام پر تھا، تھوڑا سا کمیشن آف جو ہے وہ ایک لنک بن گیا کہ اس بندے کے نام پہ تھا۔ اب اس میں جو کارروائی کس طرح، جب ایف آئی اے کو پتہ چل گیا کہ یہ موبائل نمبر آ گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر جا کے جب موبائل نمبر آ جائے تو کافی ان کے پاس ایکسیس آ جاتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لوکیشن ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، سیلولر کمپنیز کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں تک رسائی حاصل کر لی، اس شخص تک جس کا بھی یہ نمبر چل رہا تھا۔ ان کی آفس میں گئے، وہاں پہ ان سے کوسچن کیا گیا کہ اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا، ہاں ٹھیک ہے جی یہ میرا ہی موبائل نمبر ہے اور میں ہی اس کو استعمال کر رہا ہوں، میرے نام پہ ہی یہ رجسٹرڈ ہے۔ اور جب یہ ایف آئی اے وہاں پہ گئے، انہوں نے ٹیکنیکل انالیسس کیا اس موبائل فون کا، اور موقع پر اور وہاں پہ جو ہے کچھ آبجیکشنیبل ایڈیٹڈ یعنی ایڈٹ کیے ہوئے جو مطلب ایڈو فوٹو شاپ کر کے یا دیگر جو سافٹ ویئر استعمال کر کے ان کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، وہ ایڈٹ کر کے ان کے وہاں پہ جو کمپلینٹ کی پکچرز تھی وہ وہاں پہ موجود تھی، اور دیگر فیکلٹی اسٹاف کی بھی، اور کچھ ڈیفیمیٹری ڈسکرپشن پوسٹڈ بھی وہاں پہ موجود تھی۔ اور اس کے بعد ایز پر ریکارڈ آل دی آئی ڈیز انکلوڈنگ IDs of which was mainly used for circulating from the same۔ اب وہ جو ریکارڈ موجود تھا جب یہ کورٹ میں کیس گیا تو وہ سیم موبائل نمبر ہی جو ہے سیم موبائل فون ہی یوز ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے اب دی کنسرٹ آفیسر اور جو ہے موقع پہ انہوں نے اس کا جو ہے موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا، ان کو اریسٹ بھی کر لیا، جو ہے لیپ ٹاپ اور دیگر آلات وغیرہ موقع پر قبضے میں لے لیے۔ تو اس طرح اس کے بعد جب کارروائی ہوئی تو وہ ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا تو انہوں نے جو ہے اس کی ضمانت کو خارج کر دیا۔ تو کس طرح یہ ڈیٹا کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، فیس بک اتھارٹیز کو بھیجا جاتا ہے، آئی پی ایڈریس انوالو ہوتا ہے، سیل فون نمبر انوالو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ تو آپ دونوں صورتوں میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں ایف آئی اے کو، تاکہ آپ کی کمپلینٹ پر انکوائری ہو۔ اور چونکہ اس کیس میں پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر ایف آئی آر ہوتی ہے، جبکہ عام جو حالات ہوتے ہیں چوری ڈکیتی کے اس میں ڈائریکٹ ایف آئی آر ہوتی ہے، اس میں انکوائری نہیں ہوتی، پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ جبکہ ایف آئی اے کے کیس میں اگر آپ کو پتہ بھی ہے نہیں بھی پتہ، سمپل آپ کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ آپ کو کہ کس فیس بک آئی ڈی پہ آپ کا جو ہے یہ کنٹینٹس اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ سمپل اس کو وہاں پہ مینشن کریں، ایک اپلیکیشن بنائیں، ایف آئی اے کو دے دیں، آگے ایف آئی اے جو ہے وہ انکوائری کنڈکٹ کر کے ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچا سکتی ہے۔ شکریہ۔